Bonjour les EB5. Donc on va commencer aujourd'hui un nouveau chapitre. Chapitre 4, la circulation sanguine. Circulation sanguine, يعني الدورة دموية. Activité 1, l'appareil circulatoire constituant et fonction dans votre livre, page 124. Donc dans cette activité, on va parler de l'appareil circulatoire. جهاز الدورة دموية. Mais avant de commencer, observez dans votre livre, page 123, le document suivant. طلعوا بهيدا الفيجور اللي عندكم بالpage 123. Donc c'est le cœur, هيدا القلب, le cœur. Observez les expressions qui se trouvent autour du cœur. طلعوا بالعبارات الموجودين حوالين هيدا الكör, حوالين القلب. Donc, conversation de cœur à cœur. فإذا حوار من القلب للقلب. De l'intérieur du cœur, من جوات القلب. Cœur et corps. Cœur القلب, corps الجسم. Retenir par cœur. أحيانا بنقلكم بس نعطيكم شيء تحفظوه. بنقلكم à retenir par cœur. يعني حفظ عن الغايب. Retenir par cœur. Cœur du sujet. بس تعملوا production écrite يعني مواضيع إنشاء. صلب الموضوع بنسميه cœur du sujet. صلب الموضوع. Maladie du cœur يعني مرض بالقلب. Clé du cœur مفتاح القلب. Clé يعني مفتاح القلب. Proche du cœur يعني هيدا الشخص كتير قريب للقلب. حبوب قريب للقلب. Proche du cœur. Cœur battant يعني قلب عم ينبض عم بدق. Cœur pur قلب نظيف نقي يعني قلبه كتير نظيف طيب. Donc, as-tu déjà entendu dire ces expressions? أكيد كلنا سامعين بهود العبارات. مثل ما شفنا مرق فيهم le mot cœur. كلهم كان الكلمة المشتركة كانت فيهم le mot cœur. Donc, le mot cœur a plusieurs sens dans la langue. شفناها بأكثر من معنى باللغة إلى أكثر من معنى. Mais il signifie surtout l'importance de cet organe dans le corps humain et son étroit rapport avec la vie de l'homme. فإذا le cœur هو est un organe vital chez l'homme. هو عضو حياتي يعني qui est important à la vie de l'homme. مهم لحياة الإنسان. إذا توقف القلب توقف قلبه للإنسان بيموت. Donc le cœur est très important pour la vie de l'homme. Il ne travaille pas seul, mais il ne travaille pas seul. ما بيشتغل لحاله. Il fait partie d'un appareil complet. هو جزء من جهاز كامل اللي هو l'appareil circulatoire. فإذا le cœur القلب fait partie de l'appareil circulatoire. هو جزء من l'appareil circulatoire من جهاز الدورة الدموية. Donc on a parlé dans les chapitres حكينا عن الاباري ريسبيراتوار الجهاز التنفسي. قلنا الاباري ريسبيراتوار absorbe le dioxygène de l'air et rejette le dioxyde de carbone. بياخدوا الديوكسيجين اللي بحاجه له الاورجان دو كور يعني هن بفوتوا على جسم الديوكسيجين بحاجه له اعضاء جسمنا. وشفنا كمان الاباري ديجستيف الجهاز الهضمي qui transforme les aliments en nutriments. بحولوا الطعام اللي هن موليكول كبار لنوتريمون لغذاء لنوتريمون كتير صغار لموليكول صغار لقطع كتير صغيرة النوتريمون اللي بحاجة لهم كمان les organes du corps. Mais qui transporte le dioxygène et les nutriments aux organes du corps? مين بده يوصل هيدا الديوكسيجين وهودا النوتريمون والغذاء لأعضاء جسمنا؟ Donc c'est le rôle de l'appareil circulatoire. جهاز الدورة الدموية هو اللي بيوصل qui transporte le dioxygène et les nutriments aux organes du corps. فإذا l'appareil circulatoire تحديدا السان دم transporte هو اللي بينقل الديوكسيجين اللي ظاهر من البومون et les nutriments اللي بيصير الابسوربسيون لهم من الانتستين جريل. عملية الابسوربسيون امتصاصهم لهودا النوتريمون بياخدهم الدم من الانتستين جريل pour les distribuer aux organes du corps ليوزعون على أعضاء جسمنا. Donc de quoi est formé l'appareil circulatoire? Dans la figure 1, page 124. Donc là c'est l'appareil circulatoire. هيدا l'appareil circulatoire جهاز الدورة الدموية.
L'appareil circulatoire est formé du sang, dam, du cœur, القلب, et 3 types de vaisseaux sanguins et des vaisseaux sanguins, شرايين الدم, 3 أنواع عنا من الشرايين الدم, اللي هن les artères, les veines et les capillaires. Donc, l'appareil circulatoire, جهاز الدورة الدموية, مؤلف من السang, دم, le cœur, القلب, et les vaisseaux sanguins, شرايين الدم اللي هن 3 أنواع, les artères, les veines et les capillaires.